ننا خطیب ہے عبدالسبحان شہزاد، وہ آپ کے سامنے آتا ہے اور چند منٹ کے لیے آپ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ ہمارا ننا سا خطیب عبدالسبحان شہزاد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الکبیر المتعال، الحمدللہ والصلاة علی رسول اللہ، الحمدللہ رب الارباب ومسبب الاسباب، غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سب اصحابی فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ۔ قابل عزت احترام، واجب الاحترام صاحبوں اور عزیز ساتھیوں، پردہ نشین میری اسلامی روحانی ماؤں اور بہنوں، صحابی کہندے کنوں نے؟ جس شخص نے ایمان دی حالت دے اندر نبی پاک دا دیدار کیتا، پھر ساری زندگی ایمان تے گزاری، پھر جدو فوت ہویا تے ایمان دی حالت اندر فوت ہویا، ایسے شخص نو صحابی کہا جاتا ہے۔ اور صحابی دا مقام کتنا ہے؟ نبی پاک فرماندے نے میرا ایک صحابی اللہ دی راہ دے اندر ایک مٹھ جو خرچ کرے نا، تے او دے مقابلے دے اندر بعد دے اندر آنے والا کوئی امتی احد پہاڑ سونے دا کوئی خرچ نہیں کر سکتا۔ احد پہاڑ سونے دا خرچ کرے تے احد پہاڑ سونے دا او ایک مٹھ جو دا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نبی پاک دے ایک صحابی دی اینی شان ہے۔ اللہ پاک فرماندے نے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تسی ایمان لے آنا چاہتے ہو تے مینوں ایمان ایسا چاہیے جیسا ایمان میرے پیغمبر دے صدیق دا، جیسا ایمان میرے پیغمبر دے فاروق دا، جیسا ایمان میرے پیغمبر دے عثمان دا، جیسا ایمان میرے پیغمبر دے علی دا، جیسا ایمان میرے پیغمبر دے معاویہ دا، جیسا ایمان میرے پیغمبر دے بلال دا، جیسا ایمان میرے پیغمبر دے سعد دا، جیسا ایمان میرے پیغمبر دے سعید دا، جیسا ایمان میرے پیغمبر دے صحابہ دا۔ اللہ پاک فرماندے نے تہاڈا ایمان صحابہ دے ایمان جیسا نہ ہویا میں تہاڈیاں نمازاں قبول نہیں کرنیاں، میں تہاڈے روزے قبول نہیں کرنے، میں تہاڈی عبادتاں قبول نہیں کرنیاں۔ حضرات صحابہ کون نے جنہ دے بارے اللہ پاک نے قرآن دے اندر 750 دے زائد آیت مبارکہ صحابہ دی شان اندر اتاریاں؟ آؤ صحابہ دا تعارف کرو قرآن دے وچوں۔ مولا فرماندے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل
اللہ ذوالجلال فرماندے نے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ دے رسول نے، ذرا گج کے آکھو صلی اللہ علیہ وسلم، والذین معہ، جڑے میرے پیغمبر دے ساتھی نے، جڑے میرے پیغمبر دے صحابہ نے، اشداء علی الکفار، کافراں تے بڑے سخت نے، رحماء بینہم، آپس اندر محبتہ کرنے والے، آپس اندر شفقتاں کرنے والے میرے پیغمبر دے صحابہ، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، بہتے رکوع کرنے والے، بہتے سجدے کرنے والے، اللہ دی رضا تلاش کرنے والے، اللہ دا فضل تلاش کرنے والے، کون؟ میرے پیغمبر دے صحابہ، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ پاک فرماندے نے تسی انہاں نوں پہچانو گے انہاں دے متھیاں تے سجدے دی اثرات دی وجہ تو، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے صحابہ دا تذکرہ، نبی دے یاراں دا تذکرہ، نبی دے جانثاراں دا تذکرہ، نبی دے وفاداراں دا تذکرہ صرف قرآن اندر نہیں کیتا بلکہ موسیٰ تے نازل ہون والی تورات اندر کیتا، عیسیٰ تے نازل ہون والی انجیل اندر کیتا۔ اجے میرے پیغمبر دا صدیق دنیا تے نہیں آیا، فاروق دنیا تے نہیں آیا، غنی دنیا تے نہیں آیا، علی دنیا تے نہیں آیا، اللہ پاک نے تذکر تورات و انجیل اندر کیتے۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام مولا فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون۔ کل قیامت دا دن ہوئے گا، جنتی جنت اندر جان گے، جہنمی جہنم اندر جان گے، تے جدو جنتی اللہ دیا رحمتاں دے نظارے لوٹتے ہون گے، اللہ پاک پوچھن گے ہاں میرے جنتیو جنت دے اندر کسی شے دی لوڑ تے کوئی نہیں، کسی شے دی تھوڑ تے کوئی نہیں؟ جنتی کہن گے اللہ تیری رحمت دے پھاٹک کھلے نے، ایتھے اور کسی شہر دی لوڑ؟ اللہ کہن گے نہیں جنتیو ہجے میری ایک نعمت باقی، آخری ایک نعمت باقی۔ جنتی پوچھن گے اللہ جی وہ کیڑی نعمت ہے؟ اللہ فرمان گے اج میں تواڈے ساریاں تے راضی ہو گیا، اج تو بعد میں تواڈے تے ناراض نہیں ہوواں گا۔ ہجے قیامت آئے گی، پھر جنتی جنت اندر جان گے، پھر انہاں نوں آخری نعمت اور اللہ دی رضا ملے گی۔ ذرا میرے پیغمبر دے صحابہ دی شان دا ذرا اندازہ لگاؤ، جنہاں نوں اللہ پاک نے دنیا اندر ہی کہہ دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ میرے پیغمبر تے صحابہ تے راضی، صحابہ اللہ تے راضی، اولئک حزب اللہ، اے اللہ دی جماعت، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، اللہ دی جماعت کامیاب ہونے والی، فلاح پانے والی۔ میں تدئی کیا کرنا آقا چانتے صحابہ تارے، بول دے کوئی نہیں، بول دے کوئی نہیں، ذرا بولو بولو، آقا چانتے صحابہ تارے، صحابہ سانو جان تو پیارے، آقا چانتے صحابہ تارے، تارے بن گئے بڑے پیارے، کردائے قرآن اشارے، ایکو بند کرو بھائی جان، ایکو بند کرو، کردائے قرآن اشارے، اے بڑیاں اچیاں ہستیاں نے، صحابہ تے مولا راضی آیتاں بول کے دس دیاں نے، صحابہ تے رب راضی آیتاں بول کے دس دیاں نے، اللہ دی خاطر نبی دی خاطر، اللہ دی خاطر نبی دی خاطر، سولیاں تے چڑھ دے رہے نے، احد احد دے نعرے لاون، احد احد دے نعرے لاون، سن فتو منڈیا، احد احد دے نعرے لاون، کولیاں تے سڑ دے رہے نے، سن کے آہٹ قدماں دی وچ، سن کے آہٹ قدماں دی وچ، جنت حوراں ہسدیاں نے، صحابہ تے رب راضی آیتاں بول کے دس دیاں نے، چل مدینے مزار تک لے، جانا مدینے کنے کنے جانا ہے ذرا اچھی کہے، چل مدینے مزار تک لے،
यारां दे नाल यार तक लै सिद्दीक नू बाबकार तक लै सोना उमर जरार तक लै सोना उमर जरार तक लै किंज मुहब्बतां रस दियां ने सहाबा ते मौला राजी आयतां बोल के दस दियां ने। हज़रात कौन मेरे पैगंबर दे सहाबा सन 6 हिजरी दा वाक़या है। मेरे पैगंबर दे सहाबा ने फैसला कर लिया है कि ऐतकी साल असी अल्लाह दे घर बैतुल्ला दी ज़ियारत वास्ते जावांगे। मेरे पैगंबर दे सहाबा दा 1400 दा लश्कर मक्के और मदीने और रवाना होया। चलदा मक्के जा रहा है। रास्ते हुदैबिया दे मुकाम ते पहुँचे। उत्थे मुशरकां नूं पता लग गया है कि नबी पाक दे सहाबा दा 1400 दा लश्कर मक्के दी तरफ आ रहा है। उन्हें अपना सफ़ीर भेज के नबी पाक नूं उत्थे ही रोक दिता। नबी पाक फरमांदे ने जा उस्मान उन्हां नूं जाके कह दे असी किसी जंग दे इरादे नाल नहीं आ रहे, असी ते अल्लाह दे घर बैतुल्ला दी ज़ियारत वास्ते आ रहे हैं। हज़रत उस्मान मक्के चले गए ते पिछों ज़ालिमा मुशरका काफरां ने अफवाहां फैला दित्तियां कि नाउज़ बिल्लाह हज़रत उस्मान नूं शहीद कर दिता गया। नबी पाक नूं बड़ा गुस्सा आया। नबी पाक फरमांदे ने मेरे सहाबा अज मेरे हाथ ते बैत करो, असी उन्नी देर तक इत्थों वापस नहीं जावांगे जिन्नी देर तक उस्मान दे खून दा बदला ना ले लीए। नबी पाक एक दरख्त के नीचे बैठ गए तो सहाबा दे हाथ ते बैत लैन लग पे। अल्लाह पाक फरमांदे ने लक़द रज़ी अल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत शजरा। अलबत्ता तरीक अल्लाह पाक उन्हां मोमिना ते राज़ी हो गए जिन्ना एक दरख्त के नीचे बैठ के मेरे पैगंबर के हाथ ते बैत की थी। नीचे मेरे पैगंबर दा हाथ है, ऊपर सिद्दीक दा हाथ है, ऊपर फारूक दा हाथ है, ऊपर अली दा हाथ है, ऊपर 1400 सहाबा दा हाथ है। अल्लाह पाक फरमांदे ने यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, महबूबा नीचे तेरा हाथ, ऊपर 1400 दा सहाबा दा हाथ, इन्ना सारे हाथां दे ऊपर मैं अल्लाह जुल जलाल दा हाथ। नीचे नबी पाक दा हाथ होवे, ऊपर अल्लाह पाक दा हाथ होवे ते जेड़े दरम्यान दे अंदर हाथ आ जान किसी मुरतद दे हो सकते ने? ओ मोमिना दे हाथी ने ना। पता लग गया मेरे पैगंबर दे सहाबा मोमिन ने। हज़रात अल्लाह पाक ने मेरे पैगंबर दे सहाबा नू ऐसे तमगियां दे नाल नवाजिया। उठाइए रब का कुरान दुआइयाँ दे रहा है। उलाइका हिज़्बुल्लाह, नबी के सहाबा। उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, नबी के सहाबा। उलाइका हुमुर राशिदून, नबी के सहाबा। उलाइका कतबा फ़ी क़ुलूबिहिमुल ईमान, नबी के सहाबा। व रिज़वानुम मिनल्लाहि अकबर, नबी के सहाबा। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन, नबी के सहाबा। बदर सजाने वाले नबी के सहाबा, ओहद में जाने कुर्बान करने वाले नबी के सहाबा, खंदक खोदने वाले नबी के सहाबा, फतह मक्का के मौका पर वकुल जाअल हक्कु व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूका के नारे को बुलंद करने वाले नबी के सहाबा। मैं इसीलिए कहता हूँ ले शौक से नाम सहाबा का, कर चर्चा आम सहाबा का। गर तलब है तुझको जन्नत की तो पल्ला थाम सहाबा का। बोलिए मेरे आइडियल नबी के सहाबा, मेरे आइडियल नबी, मेरे नमूना नबी के सहाबा, मेरे रहबर नबी के सहाबा, मेरे कायद नबी के सहाबा, मेरे लीडर नबी के सहाबा, मेरे जिस्म में गर्दिश करने वाला लहू नबी के सहाबा, लहू का एक एक कतरा नबी के सहाबा, मेरी जान नबी के सहाबा, मेरा ईमान नबी के सहाबा, मेरा अकीदा नबी के सहाबा, मेरी अकीदत नबी के सहाबा। कौन नबी के सहाबा? सुन लीजिए, हर अहले ईमान का बच्चा बच्चा कट जाएगा, मर जाएगा, मगर सहाबा की अजमत पे आँच नहीं आने देगा। और सहाबा के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाले, सहाबा को बुरा बोलने वाले मर जाएंगे, मिट जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, उनका नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। मगर मेरे पैगंबर के सहाबा की अज़मत का सितारा क़यामत तक चमकता रहेगा, दमकता रहेगा इंशाअल्लाह। क्या बात है भी, क्या बात है। नारे तकबीर।